Sorry, I'm not sure about that. अब अलेक्सा को कमांड देके ये वॉशिंग मशीन को ऑन करेंगे। अलेक्सा स्विच ऑन माय वॉशर। अब हमारा वॉशर चल गया और वॉशर मोटर भी चल गई, उसका एलईडी ब्लिंक हो गया। अलेक्सा स्विच ऑफ माय वॉशर। अब स्विच ऑफ भी हो गया। हम स्पिन चला के देखते हैं। अलेक्सा स्विच ऑन माय स्पिन। Sorry, I didn't find a group or device named dwara. अलेक्सा स्विच ऑन माय स्पिन। Sorry, I didn't find a group or device named dwara. अलेक्सा स्विच ऑन माय स्पिन। हमारी स्पिन भी ऑन हो गई। Alexa, switch off my spin. अब हम इसे कमेंट देके पूरी वॉशिंग मशीन को चला के दिखाते हैं आपको एक बार। Alexa, switch on my washing machine. हमारे पूरे फंक्शन एक ही साथ चल रहा है। Alexa, switch off washing machine.